Ako ang inyong amahan sa siyudad sa Panabo, si Jose Joe Relampagos. Ako makigduyog sa katalimbang Kristiyano sa pagsaulog sa adlaw nga natawhan ni Jesucristo ang atong Ginoo og madluluwas. Nasumbanan sa tinuod nga kaulugan sa gugma, grasya ug pagkamaluluyon. Karon ang panahon na atong ipatigbabaw ang pagkamanggatagon o pagtabang ilabi na nga sa mga nanginahanglan, pinaagi sa pag-ambit sa mga grasya nga atong nadawat. Inaot nga kitang mga panabuan atong himuong sentro si Hesus o ang atong pamilya sa atong pagsaulog nining okasyon sa gugma, pagpasaylo o pagmaya aron mahimong mas lingkod ang relasyon sa usang-usa. Ako, kauban ng akong pamilya, magpaabot kaninyo usa ka manihitong pagtimbaya, malipayong Pasko o mabungahong bagong tuig nga puno sa kalinaw, kalipay o pagminahalay, service to Panabuan, service to God. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.